Guys. Hello guys. Meron akong isi-share sa inyong apps na may libreng 200 pang laro guys. Itong apps na to. Nang tuturuan ko kayo. Tapos na ako dito eh. Register po kayo dito guys. Yung number niyo dito pwedeng 10 digit or 11 digit. Tapos dito password pwedeng 6 digit or 12 digit. Tapos OTP lagay nyo lang dito. Tapos nung mag-register, pindutin nyo yan. Sa login guys. Login nyo lang yan. Dito guys, pwede kayo mag-deposit. Pag nag-deposit kayo tapos naglaro kayo, ipapalibil nyo lang yan. Level 5 na ako. Kakalaro ko lang nito eh. Yan. So, pwede mawi-withdraw yan. Libre yan eh. Pag napaabot mo yung level 40 oh. Dito level 30 guys. Sa 100 naman level 20. Pwede nyo yun i-transfer to game o i-withdraw. Napakita ko yung withdrawal success dito guys ah. Ito na yung success na withdraw guys. Galing na yan dito sa pag-i-invite. Nag-i-invite ka dito. 800 na ako guys. Tapos na ako sa 200, 400, 600. Ilalagay ko lang yung link sa comment section. Maraming pwedeng paglalaruan dito guys. Bye bye.